अरबाब हजार लोगों को जमा किया, आपस में स्कीमें बनाई, कहा जब ये नमाज शब में मशगूल हो अचानक सब मिलके हमला कर दे। अजीज़ान गिरामी अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर चला, तलवार बकफ सारे के सारे लोग ऐसे वक्त इमाम के हुजरे में अचानक दाखिल हो गए जब इमाम नमाज शब अदा कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अल्लाह जाने क्या हुआ कि उन लोगों ने अपनी तलवारें रोक ली और सब बाहर निकल आए। हारून ने पूछा, बाद में मामून ने पूछा क्यों तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया? उन्होंने कहा बादशाह कैसी बातें करता है, वो इबादत कर रहे थे, हम पर ऐसी हैबत तारी हुई कि हम तलवार उठा नहीं सके। अनस ने कहा ऐसे भी नहीं मारे जाएंगे, क्यों क्या किया जाए? मक्र करो, दगा करो, धोखा करो, इसलिए हुसैन का चाहने वाला कभी मक्र नहीं कर सकता। और बाद मक्र करना उनके दुश्मनों का काम है। इमाम को बुलाया, अब जब मौला चलने लगे ना, मौला के एक चाहने वाले सहाबी उनके साथ थे, आज भी उनका रोजा मौजूद है, जब आप जाती इजाजत करके आते हैं बस लेते हैं अभी। और बाद ये देखा था मौला कहाँ चले। मौला ने कहा बादशाह ने बुलाया, देखो तुम्हें दो नसीहतें करके जा, मैं जा तो रहा हूँ, अगर मैं वापस आऊं और मेरे सर पे कोई कपड़ा नजर आए तो मुझसे कलाम नहीं करना, मुझे चुपचाप अंदर चला जाने देना। और मैं जानता हूं कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन इसके दिल में बुराई है, ये मुझे कत्ल करेगा। अजीज़ान गिरामी इमाम उन्हें रोक कर गए, वो दरबार में पहुंचे, उसने बड़ी इज्जत एहतराम किया, इमाम को बिठाया, अंगूर पेश किया, में सुई और धागे की मदद से अंगूर और अनार में ऐसा कहता है ए मौला तनावुल फरमाइए। इमाम कहते हैं अब जी नहीं चाहता ये अंगूर खाए। बादशाह का लहजा सख्त हो गया, उसने कहा क्यों आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? इमाम ने कहा नहीं ये बात नहीं, इस वक्त मेरा दिल नहीं चाहता खाने का। उसने कहा बहुत बेहतरीन अंगूर है, मैंने आपके लिए खास तौर पे मंगाए। इमाम ने कहा जन्नत के अंगूर से जन्नत के अंगूर इससे बेहतर है। अब एक मरतबा सख्त लहज़े में कहा अगर आपने नहीं खाया तो भी आप कत्ल किए जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी इमाम मर्ज़ी मशीयत जानते हैं। एक मरतबा बिस्मिल्लाह किया, हाथ बढ़ाया, अंगूर के खोशे से अंगूर तोड़ा और जब खाने लगे मौत के आसार तारी हुए। इमाम उठ के खड़े हुए, आके ने कहा कहाँ चले? मौला ने कहा जहाँ तूने भेजा है वहीं जा रहा हूँ। फरमा के चले, कहते पैरों में कुव्वत नहीं थी, जिस जिस्म में जहर फैल रहा था, सर के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ था। जैसे इमाम करीब पहुंचे, अब एक दौड़ किया गया है ताकि इमाम से सवाल करे, लेकिन इमाम की बात याद आई, चुपचाप पीछे हट गए। मौला हुजरे के अंदर पहुंच गए। अज़ीज़ान गिरामी ये उसी गरीबुल गुरबा का ताबूत सजाए जो वतन से दूर परदेश में गुरबत के आलम में जहर दे के शहीद कर दिया गया। और बाबेजा आखिरी वक्त न बहने पास में है न जौजा पास में है। अल्लाह किसी को गुरबत की मौत न दे। और इंसान की तमन्ना होती है जब मौत आए तो वतन में आए, घर वालों के दरमियान आए, अरे घर वाले पास में मौजूद। अब असद कहते हैं कि जब इमाम हुजरे में चले गए, मुझे हुजरे से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई दर्द से करा रहा हो, जैसे कोई तड़प रहा हो। कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, हुजरे में देखा तो क्या देखा, एक चांद सा फर्जंद हुजरे में मौजूद था। इमाम ने उसको सीने से लगाया और लगा के उससे देर तक बातें करते हैं। कहते मैंने पूछा आप कौन है, आप कहाँ से आए? दरवाजा तो बाहर से बंद था, आप कैसे अंदर चले आए? जवाब दिया अरे जो मुझे मदीने से यहाँ तक लाया उसे मेरे बाबा तक पहुँचाया। कहा मैं तेरा इमाम हूँ, इनका बेटा ए आज़ादारो। इमाम ने अपने बेटे को सीने से लगा के बाप बेटा दोनों रोए। इमाम भी रोए, वसीयतें की, तबर्रुका बेटे के हवाले। और जब करके दुनिया से रुखसत हुए, कहते ऐसा लग रहा था जैसे इमाम को आखिर वक्त अपने बेटे का इंतजार था। जब बेटा आ गया, मौला दुनिया से गुजर गए, बेटे ने खुशी दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी और फिर जनाजे को उसी तरह बिस्तर पे लटा दिया। और बाब अज़ा हुक्म इमाम से निगाहों से ओझल हो गए।
اس کے بعد لوگوں کو خبر ہوئی کہ امام دنیا سے گزر گئے. آزادارو ارے جب خبر پہنچی مامون نے مکر کے آنسو بہائے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام کا جنازہ دھوم سے اٹھایا گیا, غسل و کفن دیا گیا, بہت سے لوگوں کو بلایا, غریب الغربا کا جنازہ اس طرح اٹھایا گیا کہ سارے شیعہ نہ ہو گئے, دکانیں بند تھی, سوگ کا ماحول تھا. امام کا جنازہ ارباب ازا اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں دفن کرنا تھا. کہتے مامون نے بڑی کوشش کی کہ امام کو اپنے باپ کے پائٹی دفن کر دے, لیکن پائٹی دفن نہیں کر سکا. جب جب قبر کھودتا تھا کبھی پتھر نکل آتا تھا, کبھی کچھ ہوتا تھا, پھر سہانے کی طرف امام کو دفن کرنا پڑا. لیکن اے عزادارو آپ کی صدائیں بلند ہوئی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے کربلا کا وہ حسین دل چاہتا ہاتھ جوڑ کے کہو اے میرے مولا, یہ سارا مجمع سوگوار آج شہادت کی شب ہم کو رسا دیتے اپنے نام ایمان. اللہ کسی کو یتیم نہ کرے. پروردگار سب کے سروں پر ان کے والدین کا یا دو میں سے جو ایک زندہ ہو اس کا سایہ سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کوئی بن باپ کا ہو جائے, اللہ نہ کرے بہنیں بیٹھی میرے سامنے, خدا نہ کرے عالم غربت میں کسی کا بھائی اس سے جدا ہو جائے. ہاں رونے والوں کہتے اس مظلوم کی ایک بہن تھی جس نے بھائی کی محبت میں غربت کا سفر کیا. سفر کرتے کرتے ایران پہنچ بھی گئی, بھائی بھتیجے مارے بھی گئے, لیکن اس نے کہا مجھے قوم پہنچا دو. جیسے ہی یہ بات سنی رونے والوں اشراف قوم میں سے موسیٰ ابن خزرج بھی گئے, وہ اس بہن کو احترام سے قوم میں لے کر چلے گئے. ارباب ازا جب قوم میں چاروں طرف سوگ کا ماحول نظر آیا, ارے سیاہ پرچم نظر آئے, اس بہن نے تڑپ کے کہا کیا تمہارا کوئی لیڈر مر گیا, کوئی سلطان مر گیا, کون مر گیا, یہ غم کس کا ہے. ارے مردوں نے سروں سے امامے پھینک دیے, عورتوں نے معصومات کو پرسا دیا, کہا بی بی آپ کے بھائی امام رضا کے مالا, ارے ہم انہی کے غمگین ہوئے. میں سزادار خدا کے واجب رحمت نازل گرگٹے نہ رہیے گا, آہستہ آہستہ نہ رہیے گا, 2-3 منٹ مسائل پڑھ کے مجلس تمام کروں گی, لیکن یوں پرسا دیجیے گا روح زہرا دعا دے کے جائے. ارباب ازا بہن تھی نا, بھائی کو بہت چاہتی تھی, جب پتا چلا میرے بھائی کو زہر دے دیا, بہن اتنا روئی کہ ہوش آ گیا, اتنا روئی 17 دن زندہ رہی ہے. 70ویں دن بہن بھی دنیا سے چلی گئی. جی چاہتا ہاتھ جوڑ کے کہوں بیوی اپنے بھائی کا پرسا لے لیجیے. یہ عزادار بیوی آئی, ہم آپ کے بھائی کا پرسا دیتے, لیکن دل چاہتا کہ اے شہزادی آپ نے فقط بھائی کی شہادت کی خبر سنی نا, اے بیوی اپنے بھائی کو تڑپتے تو نہیں